अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाले? ठीक हो, खुश हो, खुरम हो? उम्मीद करना ठीक हो सो वसते रस्ते पे हो सो। प्रोग्राम थल सखाफती झोंक दे नाल हाजिर खिदमत हिको काम करे सो अपने नां दे नाल अपने वसों दा नाल लिख सो ताकि सबको पता लगे कि मीठे बिरा मीठे संगती किथों किथों बह के मेरा मीठा ते मन भांदा प्रोग्राम थल सकाफती झोंक को दे पे अपना तारुफ ज़रूर करा देसो ताकि सबको पता लगे सबको अंदाज़ा थी वने कि साढ़े नाल केड़ी केड़ी वसों तू कौन कौन ते किथों किथों प्रोग्राम को इंजॉय करेंदे सी। उस्तादो शौरा साईं मखमूर कलंदरी साईं दे कलाम दे नाल प्रोग्राम दा करना पिया बाकायदा तौर ते आगाज़। हाय हाय ओ वेले नहीं भुलदे ओ काने बद ते थिगड़ियां ते भा लेंदे हासे खखरी को जदा पहली वारी वस्ती विच बस हारण आण वगाया हा ऊं सादा माल डराया हा जदा टोकरे ला के वेड़े विच कोई चहकते चिड़ियां नप नप के कोई खास निशानी ला देवण पुछ पट के अंत उड़ा देवण ते हाय हाय ओ वेले नहीं भुलदे ओ चीक चहाड़ा चुल्हे ते ओ पहली रोटी मैं घिनसा ई गाल ते रोले हुंदे हन जदा सखणे चोले हुंदे हन ते जदा हैन खिजाने पल्लू विच ਉਹ ਲੁਕ ਛਪ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਲੁਕੜਾ ਨਾਲ ਕਲੋਟੀ ਦੇ ਕਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਓਢਰ ਲੁਕ ਵਜਣਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਵਜਣਾ ਤੇ ਜਦਾ ਪੋਦੀਆਂ ਲਸੀਆਂ ਖਿਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਂਗ ਫਲਕ ਤੇ ਆਵੇ ਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾੜੀ ਪੀਂਗ ਤੇ ਵੈਂਦੀ ਹਈ ਪਤੋ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਹਾ ਉਸਤਾਦ ਸਕੂੰ ਚਲੋ ਤਖਤੀਆਂ ਜਾਓ ਇਮਲਾ ਲਿਖਣੇ मैं रोना हम मेरी मस्को नई मेरी हंज को पूंछ के तैसा वल डू पुड़ियां मैं को दितियां हन तेनिया डू पुड़ियां मैं हाले ताई मखमूर कलंदरी रेवनियां हिन। मोहम्मद बिलाल सईं वालेकुम सलाम हुनैन तैयब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह अंजम मुस्तफ़ा कराची तो सर प्रोग्राम में लंघे सईं असा पक्की वास निमाणे जय सांझ रलाइए हुनैन तैयब ने सईं असा पक्की वास निमाणे जय तू पता नहीं सही तेरी गुजरो चेहरियां बंगलियां विच साडियां झुगियां विच गुजरान है मेरे वेख के हाल निमाणे नू क्यों होया है परेशान है ते अगू आदे सही के माजरत दे नाल यार बहुत जल्दी नाल मैसेज आंदे पैन। मोहम्मद अमीन माची सही मेहरबानी हामिद फयाज सही मेहरबानी जियो खान आखिरियो सही अल्लाह पाक तक वसदा रस्ता रखे सही। रईस सुल्तान महमूद अस्सलाम वालेकुम जिंद क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हाँ अल्लाह भावें तुसा भी ठीक हो सो ते सारा वसे मेरा वसदा रस्ता भी हो सी ते राजा रईस सुल्तान महमूद सही हामिद फयाज सही बहुत मेहरबानी असी थोड़ी ये प्रोग्राम बयक वक्त मेरे डू फेसबुक पेज ते मेरे यूट्यूब चैनल उत्ते चलता पे। अंकल एक उर्दू में शेर बोलो कारी साहब आने वाले हैं फिर हम पढ़ते हैं 9:30 बजे छुट्टी होती है। अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। बाहरों में लगता है कि मेरे कोई संगती भी आए बैठे जेडे विच काला रलाई आंदे ते संगत को चाहिए कि वो प्रोग्राम थल सकाफती जोक सुने ते उनके कोल बाद गाल मुहारती सी। तनजील अहमद सही वालेकुम सलाम सही मलिक मोहम्मद रियाज सही अस्सलाम वालेकुम सही अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे अल्लाह तो कहीं कमीने का मोहताज न करे। मोहम्मद वकाब सही वालेकुम सलाम सही न्यू पॉइंट सही सलाम भाईजान। मोहम्मद अमीन माची अल्लाह पाक तो वसदा रखे। मोहम्मद फैसल अतारी साहब अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। मासूम ढोल वालेकुम सलाम भाईजान अल्लाह पाक तो कहीं कमीने का मोहताज न करे। अपने आप को कल एक ख्वाब विच डिठम अपने उच्चे थले दी हिक चुण ते खड़ के शहर दे कुत्ते इकट्ठे करके हड्डियां मैं वरतैंदा खड़ा कुत्तियां नू हड्डियां पैंदा खड़ा ते हर कुत्ता ही गड्डी खांदे पूछल मार के मेरे पेरे ढांदे कूका मार के मेरे नां दे गावण गांदे जेले छब्बा खाली थींदे कुत्ते में को भौंकण लगदन। आज तबीर दे सावण वाले बुढ़ड़े बाबे मेरी कांड को थपकी दे के खिल के आकस बचड़ा कुत्ते कुत्ते होंदन जाता जानन कोलों पहले हदियां ना वरताया करो यारियां सोच के लाया करो
यारियां सोच के लाया करो। जुल्करनैन सिकंदर मेरा मीठा बिरा अल्लाह पाक तक वसदा रसदा रखे। हसदी हसदी रुक जांदी है धी जो है, देश पराए लुक जांदी है धी जो है। सांझ रलाई बैठे मीठा बिरा मीठा संगती ते अगू आदे सही बाप दी कबर ते जाके रो लैंदी है। माल उजार ते थुक जांदी है धी जो है। अंजम मुस्तफ़ा शुक्रिया। सलाम खान जी अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। नूर हुसैन बिरा मैं प्रोग्राम दे विच हाँ, मैं माजरत खां हाँ, तुसां साकू कॉल करेंदे पे वे। हुसदी हुसदी रुक जांदी है धी जो है, देश पराए लुक जांदी है धी जो है। अगू आदे सही बाप दी कबर ते जाके रो लैंदी है। मालो ज़र ते थुक जांदी है धी जो है। वाह वाह ते वाह वाह सही चस आ गई है सही। अल्लाह पाक तुआकू वसदा रसदा रखे सही। अल्लाह पाक तुआकू कंहिं कमीने दा मोहताज न करे। तेदा के वेंदे मुमिन मौलाइया दा बैठे तेदा के वेंदे साह वध वेंदन। जरा गलकड़ी घुट के मिला कर, जेड़ा तैनू खतरा है सादा मसला ही नहीं। ना शर्म कोलू रंग ढिला कर ते कहीं होश कहीं हूर दे होश हवा थिसन। इंज दंदां च होठ न छिला कर, अगे मोए मुके वधे हैं हथ बंदा साडे सामने ढेर न खिला कर। अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे सही। अंजम मुस्तफ़ा सही बिस्मिल्लाह मेहरबानी सही। कारी साहब आ गए। अल्लाह पाक तक वसदा रखे। मेरा बेटा महमूद खान मूसा खैल तो सही वालेकुम सलाम लाला। अमीर हसन सही वालेकुम सलाम सही। अल्लाह पाक तक वसदा रसदा रखे। मसें नदर दा लोढ़ा आंदा है ना ख्वाब विच आण सताया कर। मसें निंद्र दा लोढ़ा आंदा है ना ख्वाब विच आण सताया कर। कोई शिकवा है आ मुंह ते कर, कण पिछू ना ढोर लाया कर। सारा दिल थक गया सा मर गए हैं, ना मोए दा दर्द वधाया कर। मजबूर दी छेकड़ी मिन्नत ही अल्लाह वास्ते याद ना आया कर। वाह वाह ते वाह वाह। अरफान जेदी साडा अंतहाई मिठा मसात यूनाइटेड किंगडम यूके लंदन च बह के सारे प्रोग्राम को देदा पिए। मसात जी असां तुआडे ममनून मशकूर हैं। अल्लाह पाक तो वसदा रखे, खुश व खुरम रखे। अल्लाह पाक तो कंहिं कमीने दा मोहताज न करे। परदेस जितने मेरे दोस्त रहिंदे या मेरे रिश्तेदार रहिंदे खास तौर ते साडे मसात सारे कोल बहुत परे रहिंदे। अल्लाह पाक तकूं सौखी रोजी देवे। अल्लाह पाक तेरे माल रिज़्क़ च बरकत अता फरमावे। अल्लाह पाक खुश व खुरम रखी बिरा। जुल्करनैन सिकंदर बहुत खूब सही। अल्लाह पाक वसदा रसदा रखी। अरफान जेदी दी नजर पे करे ना चार लेना कि कोई हीला दस जदा अदरा थी, कोई हीला दस मसाद जी कोई हीला दस जदा अदरा थी। सिख सीना साड़ सतावे ते बंदा के तई आप को लारे लाए हाँ नाल सिराना लावे। सरफराज अहमद सही डीजी खान तू सारे प्रोग्राम की जीनत बने सही। अल्लाह पाक खुश खुरम रखे। मीर सरफराज सही शुक्रिया। मसाद जी सज्जाद अली क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हाँ। कोई हीला दस जदा अदरा थी, सिख सीना साड़ सतावे। बंदा के तई आप को लारे लाए हाँ नाल सिराना लावे। बिन फर्ज तदी तस्वीर कोई स्क्रीन ते सामने आवे। बंदा फोन को चूमता संगदा है वो गलकड़ी किवें पावे। मसाद सही ये तुम्हारी नज़र पे करे नामी परदेस चरावण वाले मेरे परदेसी मीठे बिरावां दी नज़र। इको काम कीता करो यार, मैं करे नहीं आखा मेरे पेज को फॉलो करो ते सब्सक्राइब करो ते ये करो ते वो करो। बस इको काम कीता करो। ई प्रोग्राम दे वधारे सांगे ई प्रोग्राम को अपनी वाल ते शेयर कर दिता करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाल बलोड़े गुर्दे रोड़े ई प्रोग्राम को करें इंजॉय। अली मोहम्मद मजारी पीटीआई आदे बैठे वाओ सही। अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। अल्लाह पाक तो कहीं कमीने दा मोहताज न करे। अशरफ मिरानी साडा अंताई मिठा बारा मेरे बिरा। हसान फार्मेसी दा चीफ एग्जीक्यूटिव, हसान ऑप्टिकल रेंज यानी अखी दियां ऐनकां भी उतों बनवाओ ते अपने दवायां भी उतों गिनो। अंतहाई मिठा बिरा है। उन्होंने खसूसी पेशकश है कि अब्बास सिवाग के रेफरेंस नाल जेड़ा बंदा भी दवा गिनसी उकूं 10% रियायत दी वैसी। मलिक नासिर बिरा वसदे रसदे रहो सही। अशरफ मिरानी सही बहुत मेहरबानी। कल दीगर वेले शहर तडे एक वांगो रानी रोंदी हई, एक वंगो रानी रोंदी हई ते सिरहाड़ दी धुप विच सिर हन सिर ते खारा वंगे दा
कर शिकर निमाणी रोंदी आई सिरहाड़ दी धुप आई धरती ते वदी पेरो राणी रोंदी आई ते वत अगुआ दे सही यावत वक्त दी मलका आई अज हुन नुकरानी रोंदी आई अल्लाह पाक तो वसदा रखे। खुरम नवाज साहब वालेकुम सलाम लाला जी, तुसा ठीक हो सही? रमज़ान कादरी सही, अल्लाह पाक तो वसदा रखे, अल्लाह पाक तो कहीं कमीने दा मोहताज न करे। उमर सियाल सही हसदे वसदे रहो सही, अल्लाह पाक तो वसदा रखे। मैं परदेसी दौड़ा बिरामे वास्ते एक डोड़ा वला पढ़दा पिया कि कोई हीला दस जद अध राती, कोई हीला दस जद अध राती सिख सीना साड़ सतावे बंदा के तई आप को लारे लाए हाँ नाल सिराना लावे ते बिल फर्ज तेरी तस्वीर कोई स्क्रीन ते सामने आवे बंदा फोन को चूमता संगदा है ओ को गलकड़ी किवें पावे। अल्लाह पाक तो वसदा रज़ रखे। मैं थोड़ा जिहा गुड़ नाल खांदा रहा, तुसा नाराज नहीं थीवना, क्योंकि गुड़ या जाकिर खांदन या मौली खांदन या चूहे खांदन या मैं आप खाना, बस इन नाल ये कि थोड़ा गला जो खुश्क थिया बैठा होंगे ना वो ठीक थी वेंदे। ज़बरदस्त जिंदगी होवे जींदे वतो सही, अल्लाह आमीन सही। बिया डोड़ा सुनो सही। असानू के पता केड़ी मस्जिद ते क्या कलीसा ते केड़े मंदर असा मुहब्बत दी मीम कड़ते हे नू दे ते दाल ला के खुदा या अहमद दी हमद कीती। वाह वाह ते वाह वाह ते वाह वाह अगुआ दे सही। असानू के पता रेड ब्लड सेल वगैरह के इन, असानू पता है जो खून रत्ता है ते रत्ना रत्ता है जो तेरे हत्थां ते मेहंदी लगसी। असानू पता है कौन न्यूटन ते केड़े हरकत दे फार्मूले। असानू पता है असां नहीं डिठा इंसान ही सुनिया, असां नहीं बोले असां कुटीजे असां मरीजे साडियां हड्डियां दा सुरमा बन के हवा दी अख च पवींदा वत्या। अगुआ दे असां हड्डियां दे सुरमा बन के असानू पता है जवान सिद्धा वंजावना है ते न्यूके टरनाए दे अख नहीं पिटनी। असानू के पता रेड ब्लड सेल वगैरह के इन, असानू पता है जो खून रत्ता है ते इतना रत्ता है जो तेरे हत्थां ते मेहंदी लगसी। एडी लंबी सांझ करेंदे मेरा बिठा बिरा मिठा संगती। किस्सा सुनाओ असां लेट थे गए। आसिफ बारू ने सांझ की कि कल वहने वलसी दुसदा पै कोई कबर कदई नहीं वेंदा, कोई कार किरही नहीं वेंदा। मैं ई गालूं तेरे शहर कोनू बहर कदई नहीं वेंदा, तेरी मूंझ दे पत्थर जै जाते वेंदे थर कदई नहीं वेंदा। अगुआ दे सही तेरे हाथ दे उश्तर वेंदे जेड़ा ज़ेर कदई नहीं वेंदा। साईं अब्दुल रशीद उश्तर आसिफ बालू सड़की मनकेरा तो सही मोमिया रबानी सी तुआरी, अल्लाह पाक तो वस्ता रस्ता रखे सही। मोहम्मद इकराम सही माशाल्लाह ज़बरदस्त सही। मोहम्मद रमज़ान कादरी सही बोमिया रबानी सी तुआरी। तुम इश्क करो और दर्द न हो, मतलब दिसंबर हो और सर्द न हो। तैकू तो सुन के सकून लगता है। ये मैं दिसंबर वाले कासिम अब्बास साहब को जवाब देना पिया। तैकू तो सुन के सकून मिलता है, तैकू तो सुन के सकून लगता है। साकू दिसंबर भी जून लगता है। हाय 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 तैकू तो सुन के सकून लगता है। साकू दिसंबर भी जून लगता है। तू जेड़े मिसरे ते दाद देना सदा ही मिसरे ते खून लगता है। चास आंदी पई प्रोग्राम दी तो एक दफ़ा प्रोग्राम को मैं अपने वाल ते शेयर कर रहे सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाल बलोड़े गुड़ दे रोड़े सियाने सवटे बुढ़ड़े निगर सारे प्रोग्राम को देखें। फिदा हुसैन जुमट एडवोकेट सही, असगर अब्बास सही वाह वाह लिखी पे, सरदार अवैस बशीर खान सियाड़ सही। अल्लाह पाक तो वस्ता रस्ता रखे। अपनी ज़ाती मसरूफियत छोड़ के बंदा ना चीज़ दे प्रोग्राम दे विच ऐन सही। साडे मिठड़े भतरीजे सरदार शहाबुद्दीन खान साहब के बेटे की शादी है। इन्हें शादी दी मसरूफियत छोड़ के सरदार अवैस बशीर खान सियाड़ साहब सारे प्रोग्राम में लंघे। पूरे वसबे को दुआ सलाम देंदा पे, सारा दी खैर मंगदा पे। नदीम खान से मेहरबानी, मोहम्मद कैसर सही मेहरबानी सही, कमाल मोहब्बत जनाबियाँ सही। अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। ते जदा खूह ते तस्से वल गए हैं हुण आख दे दंद
ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਜੁੱਤੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੂੰ ਤੱਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਜੁੱਤੇ ਕਰ, ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਪੇ ਛੁਪ ਛੋੜਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਐਨਕ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਥੇ ਕਰ, ਉਹ ਆਖੇ ਰੋਸ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾ, ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾ ਮੁੱਤੇ ਕਰ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੰਗੀਆਂ ਤਾਨੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤ ਹਾਰ ਮਨੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਪਏ ਹੁਨੈਨ ਤੈयब ਸਾਈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਸੇ ਫੂਤ ਮਰੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਤਨੂਰ ਉਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਦਾਦ ਦਿਓ ਚਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਚਾ, ਲਿਖੋ ਚਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਨੈਨ ਤैयब ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਥਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, अल्लाह पाक तो को वसदा रसदा रखे सी, अल्लाह पाक गुलाम मुर्तज़ा थहीम साहब को कंहिं कमीने दा मोहताज न करे सही। ਤਾਂ ਇਡੂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਲਾਈਏ ਆਸੇ ਵਾਡੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸੰਗ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਹਿਨ ਬਖਤ ਤੇਰੇ ਪੈ ਢਲਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂਜਦ ਬਣ ਗਏ ਹਿਨ ਨਿਰਵਾਰ ਤੇਰੀ ਗਲ ਗਲ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਵੇ ਸਾਂ, ਮੁੱਲ ਪੋਸਨ ਹਿੱਕ ਹਿੱਕ ਪਲ ਦੇ, ਤੂੰ हुसड़ के रियाज करे से, पर गए नहीं वापस वल दे। वाह वाह ते सही, चस आ गई है सही। अल्लाह बामें वसते रहो, फिदा हुसैन जुमट एडवोकेट सही। अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे, अल्लाह पाक तो कहीं कमीने दा मोहताज न करे सही। बाबा सही फरमेंदे हन, मखमूर कलंदरी दा कलाम, बाबा सही फरमेंदे हन, साडे वेला चंगा वेला हा, साडे वेला 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 हा, साडे वेले पग दी कीमत आई, साडे वेले गाल अंगूठा हा, साडे वेले पर्दा आखे चा, साडे वेले घरां च बारियां हन, साडे वेले यारियां यारियां हन, साडे वेले कासिद पकड़ू हन, सूं दस देंदे हन वसों दी, ते सक पकड़ू रस्ता लैंदे हन। इहो बाबा सही फरमेंदे हन, ते जित शहर दा चौके ई वेले इत साडे जोड़े वांदे हन, जित कोठी है सरदारां दी, ई जाते बूड़ होंदी है, जित हाड़ च माल बनींदा हा, ते साडे घर दे नाल किराड़ां दा एक खूह है वांदा रांदा हा, एक छट दरबारी लट्ठां दी उत पानी आण के पींदी है, ना खूह दा पानी काफिर हा, ना लट्ठा कलमा पढ़दे हन। सही सांझ रलाइए मोहम्मद भी ओए, निभा न सके तां सहारा न देवें, कोई ख्वाब मैकू उधारा न देवें, जमाने दे रले जे मारे तू पत्थर, रकीबा नू अख दा इशारा न देवें, ते अगू लाला आदा पे के सही मेरा हाथ पकड़ के जे वल छोड़ देवें, भंवर मैं ठीक हाँ किनारा न देवें, ते उमर खपदी सारी गुजारी है शाकिर, बुढ़ेपे दे विच तू खपारा न देवें। सही कमाल दी सांझ रलाइए मिठे बिरा ने सही। अल्लाह पाक तो वसदा रखे। मोहम्मद आरिफ चीना, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ते बिया एक यार मेरे को डोड़ा ही में याद आए चिट्टे वाला वाली गाल सुन के ना, कि चिट्टे सिर विच न हुण साकू मुलाकातें दे कांढे दे, तेरे दर ते साइयां असां जवानियां गाल गया से, ते फिलानियां घिन गया हाँ में फिलानियां गाल गया से, हाय 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 तेरी तेरी निखरी मुहब्बत द्या निशानियां गाल गया से, फिलानियां गोल गया से फिलानियां गाल गया से, चिट्टे सिर विच न हुण साकू मुलाकातां दे कांढे दे, असां तेरे सिर ते सैयां जवानियां गाल गया से। मोहम्मद तारिक गलू सही माशाल्लाह बहुत खूब जनाब, अल्लाह पाक तो वसदा रखे। मुल्तान हूँ यारा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक तो वसदा रसदा रखे। मोहम्मद आसिफ वांट टू ज्वाइन योर वीडियो, साईं मैं थोड़ा आदर करे ना एक्सैप्ट करें दा पिया सही, अपने मोबाइल को इवें करो, इनविटेशन को कबूल करो, भला इवें करे सो तुसां साडे नाल लाइव गाल मुहाड़ करें बैठे हो सी, अपने मोबाइल को इवें लंबा पकड़ो सी, ई लंबा इनविटेशन को कबूल करे सो, भला इवें करे सो तुसां साडे नाल लाइव गाल मुहाड़ करें बैठे हो सी। मुल्तान यारा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। नूर हुसैन वालू मेरा मिठा बिरा, मेरा मिठा संगती बाहरों आया बैठे, मैं बिरा जरूर आंदा पिया। हाँ तुसां अपनी आमद की इतला चिरके दी है, वरना मैं प्रोग्राम 9:30 कर गिना हा। मेरे मिठे बिरा बाहरों आए बैठन,
تے اللہ پاک انہوں کو وسدا رسدا رکھے تے میں ایک غزل سنوینا مخمور کلندری سائیں دی کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا گھر شام کو جلدی آیا کر تیرے نال دسیں گے دیکھ تے سہی کوئی چندر دے سیراں کر آیا ہے کوئی تارے توڑ اسمانوں آئے کوئی روح کو چوٹی چوم آیا ہے کوئی قید ہوا کو کیتی پے تیرے نام دے سینگے آگ کرائیں کبڑی جے ہا کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تو اتنی سگریٹ کیوں پینے تیرا چہرہ پیلا کیوں تھی گئے وائن گھر دو وائن سارے ولدیاں تائیں تائیں گھر تو بیر نکلنا نہیں تے جائیں ویلے گھر دو آوے ہا سمجھاوے ہا کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تے تیری رات دی روٹی ٹھر گئی ہے مخمور زمانہ ٹھیک نوی کر شام کو جلدی آیا کر میں کو بابا آج احساس تھی ہے کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا اللہ پاک تو وسطہ رسدہ رکھے حیدر عباس اولاد سائیں بون چرکا آئے سائیں سائیں غلام مرتضیٰ سائیں تھیم صاحب انویٹیشن میں برا کو بھیج چھوڑیے اگر قبول کر سکتے ہوئے تو موبائل کو ہی کرو انویٹیشن قبول کر کے ولائی میں کرے سو اساں تھوڑے نال لائیو گال موارڈ کرے دے بیٹھے سو ہاں امید ہے کہ برا نے جوائن کر کے دے سائیں ہون موبائل کو سیدھا کرے سو برا میٹھا برا موبائل کو سیدھا کرے سو السلام علیکم وعلیکم السلام سائیں تھوڑی تصویر کہنی آندی پئی سائیں سارے کو شاید لائٹ کہانی کو سائیں لائٹ کہنی تو مت رلاونا نہ آئی سائیں اچھا سنواؤ کیا آکھنا چاہو سائیں یا ساری سنگت کو کیا آکھنا چاہو سر ماشاءاللہ سواگ صاحب بڑی بہترین تھوڑی کاوشوں بھی جی ہاں اور الحمدللہ اتباہ کے ساری سرائکی کو بہت پیارا اجاگر کریں دے بیٹھے جی ہاں خصوصاً جڑی لئیے دی زبان ہے نا اتنی پیاری ہے تو کہ چل سا رہی سرائکی دی نچوڑ جی میں آنکھوں جی ہاں نچوڑی ہوئی ہے کیا سن ویسو سہیں سارے لوگیں کو اگر فرمائش کریں دے تو کچھ سنوا دیں دے سنواؤ تا کرو سہیں تا کرو کوئی وجہ ڈوڑا ذہن آنا نہیں پیا کوئی غزل سنوا رہے ہو سہیں کوئی گال سنوا رہے ہو سہیں سر اڑی سینگی سارے استاد محترم سہیں مشتاق احمد صاحب کا سائنہ کلام میں اڑی سینگی خان کو کیا آکھاں ہائے کل وانگ چوٹ پئی آج چھاپ گلی ہائے 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 یہ چھاپ سنیاپ پہلاویں دی گلی چھاپ تے نال سنیاپ گلی ہائے ہائے گلی چھاپ تے نال سنیاپ گلی ہائے 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 اگاں انہاں دی فاش تے کوئی کڑوا تھیندا ہائے 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 ایک ہوتری موئی چپ چاپ گلی ہائے میں سبقت کہیں کو کیا آیا کھا میں خان دے نظریں آپ گلی واہ واہ تے واہ واہ مشتاق سبقت سائیں انہوں دا کمال دا ڈوڑا پیش کیتے سائیں میرے ویرانے سائیں کچھ بیر شاد کرو سائیں تیری منہ تماندہ تیری منہ دماندہ این کیتے توڑے کہیں آوائے میں رو پئیاں ہائے 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 توڑی کہیں الوائے میں رو پئیاں واہ واہ تے واہ واہ کوئی پتر ہے لے یا در کھڑکے واہ واہ یا کان کرلائے میں رو پئیاں ہائے کہیں مانگ بھری یا ڈاج ٹکے واہ واہ یا وال گندھائے میں رو پئیاں واہ 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 کل کٹھا سب قتل سینگے آدھا تیڑا نا جو آئے میں رو پئیاں ہائے 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 سب کا سائیں دا کمال محبتاں بھرا ساکو کلام سن میں نے پہن براؤنی سائیں کوئی بھئی سن ویسو سائیں سر تساں بیٹھو کہیں کچھ جائن کر گنو سر شکریہ سر بیٹے کے نال سائیں بہت زبردست چاسا گئی سائیں میٹھے برانے سب کا سائیں دا کلام سنوائے سائیں کہ اڑی سائنگی خان کو کیا آکھاں کل نتھ گل پئی اج چھاپ گلی ہائے یا چھاپ سنیا پئی لاویں دی گلی چھاپ تے نال سنیاپ گلی تے میں کہو دی آر تے سدی رہی تے اے اوتری سائیں خود آپ گلی اگوں سب کا سائیں دے
کہ میں سبقت کہیں کو کیا کھاں میں خان دی نظریں آپ گلی سائیں بہوں کمال محبت ہے سائیں بہوں کمال سانج کی تھی برانے سائیں اللہ پاک تو کو وسدہ رسدہ رکھے دوستو میرے دیرے دوتے اگے بھی کوئی زمان ہے جن دی وجہ تو میں پروگرام لیٹ شروع کیتا ہے تے ہون وقت میرے دیرے دوتے کوئی مٹھے برا ہے بیٹھن ای میں محبت گھن کے تے میں انہوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرویندا میں تھوڑی تانگ مکائیے پروگرام کی تمی تاکہ میں کہ دوست میرے تانگ ہچ نہ بیٹھے رہ ونجن تانگ تھوڑی ہو گئی تے ناراضگی معاف کوئی رنجش ہوئے کہیں دا پروگرام نہ چوا ہوئے کہیں دا کومنٹ شامل نہ تھیا ہوئے تب میں کو اپنا بھرا سمجھ کے کہیں دا میں وڈا بھرا ہاں کہیں دا میں چھوٹا بھرا ہاں کہیں دا میں پتریں جیڑا کہیں دا میں بھراویں جیڑا تو میں کو اپنا بھرا ویر نکا بھرا وڈا بھرا سمجھ کے لالا ادا سمجھ کے میں کو معاف کروائے تے پیغام جڑا ہے نا وہ وفاد ہے محبت ہے نفرت دا نہیں صحیح نہیں یعنی نفرت کرن دی شائع نہیں محبت کرن دی شائع ہے پیار کرنا چاہیے پیار کرنا اشد ضروری ہے لیکن نفرت تو دور بھجنا چاہیے نفرت نے سارے معاشرے دا اگے بیڑا غرق کر دیتا ہے پہلے کوئی مذہبی نفرت آئیے لسانی تعصب آئے مذہبی تعصب آئے فرقہ واریت آئیے ای معاشرے دے وچ وقت سائیں بلوچ تے سرائکی تھی گئے تے وقت سائیں سندھی بلوچی تھی گئے تے وقت سائیں پختو خدا آدھا نہ آئی وینا نفرتاں کو ختم کرو یار کش نہیں انت فنا ہے بس مکانا لیے کہلے مک ویسی ایو کوئی زندگی ہے جتنا میں نہ چاہے اتنا بھی ڈھیر ہے اس تو پہلے بھی ایسا بندہ کو ان دنیا فانی تو کوچ کرے نہ ڈٹھے لہٰذا کوشش کیتی کرو کہ ہر سنگتی ہر سجن کو معاف کر کے ستے کرو پاکستان زندہ باد